السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता दिनों एक Uzur kaže da je prije nekoliko dana jedan novinar u novinama napisao i također jedan australijski političar je istu stvar također spomenuo, da u učenju islama džihad i ostale stvari koje su spomenute tamo i da zbog tih stvari spomenutih u islamu, znači u časnom Koranu, da zbog toga muslimani postaju teroristi i ekstremisti. U pogledu islamskih učenja, nedavno političari Velike Britanije, jedan političar je isto rekao da u islamu imaju neki elementi ekstremizma u učenju islamu. I da je tamo se nalazi naredba da budemo vrlo strogi, vrlo grubi i da zbog toga postoji sklonost muslimana prema ekstremizmu. Sada u ovo vrijeme u ime islama u Iraku i Siriji ove ekstremističke grupe su zauzele jednu oblast i tamo su osnovale državu, takozvanu. Ova stvar nije samo prijetnja zapadnim zemljama, nego također na nekim mjestima oni su okrutnim napadima ubili neke nevine ljude. To je zapravo prijetnja svima. Ja sam o tome već spomenuo u svojoj prethodnoj hudbi, uzor kaže. Ova stvar je prepala također ljude ovdje, dok je o to prepalo ljude, ima nekih vođa tamo u raznim zemljama, da zbog nedostatka znanja i zbog antiislamskih mišljenja i pogleda, dala im je prilika da nešto kažu protiv islama, dobili su priliku. Ljudi koji kažu i pišu, i oni pišu i kažu da postoji neka grubost u islamskim učenjima i ima nekih naredba. Međutim, sljedbenici ovih religija, oni niti slijede ove naredbe, niti u skladu sa situacijom i vremenom, oni kao da su oni u svojim religijama promijenili ta učenja i napravili ih da odgovaraju zahtjevima vremena. I zbog toga oni zapravo lično ističu da časni Kur'an također treba da oblikujemo njegove naredbe u skladu sa vremenom. Jedna stvar je posve jasna iz cijele ove diskusije, da prema njima njihovo vlastito učenje više nije
učenje koje je poslano od Boga Allah dželešanu, nego je zapravo učenje koje je čovjek napravio, koje oni imaju. I ovo je bilo određeno da se dogodi. Je da su ova učenja preživjela i ostala. Nije bilo Allahovo obećanje da će ovi ljudi, da će njihova učenja ostati biti sačuvana. Međutim, časom Korana Allah je rekao, znači Allah kaže u ovom ajetu, mi smo poslali, ponavljamo ovu opomenu i mi ćemo je zaštititi, tako je Allah rekao u časnom Koranu. Onda Allah također napravi onda aranžman za njegovu sigurnost i bezbjednost. Hazret Mesih Maud alejselam u raznim prilikama i u raznim knjigama komentarisao na ovaj ajet časnog Kurana. Na jednom mjestu on kaže, Allah dželešanuhu ima ovu dugogodišnju tradiciju da kad nacija prestane nešto raditi, onda je dio njihove odredbe sudbene da neki od ovih ljudi će to počiniti, kao na primjer u Tevratu. Oni su upozoreni, nemojte praviti promjene i umetanje u religiju. Međutim, neki od njih jesu to učinili. Međutim, u časnom Koranu tamo nije spomenuto, nemojte umetati ništa u učenju časnog Korana. Zapravo Allah je rekao, mi smo zaista poslali ovo opomenu i mi ćemo je čuvati. I onda Allah kaže, ovaj ajet, i obično mi se ja kaže, komentaršuć kaže ovaj ajet i jasno pokazuje da kad bude rođen narod, nacija, koji će nastojati da uklone ovo učenje i da ga izbrišu sa svijeta, onda će Allah dželešanu kroz jednu osobu koju će Allah poslati, Allah će zaštititi to učenje, tu poruku. Dakle, s vremena na vrijeme, ovi ljudi kritikujući učenje časnog Korana, oni to čine zato što je njihovo vlastito učenje ili potpuno uklonjeno ili zaboravljeno, izbrisano ili je promijenjeno. Razni metodi, razni načini i umijanja poruke što se dogodilo, o tome je mali video napravljen, pokazan, gdje dva dječaka čitaju iz knjige izvana, gdje je bilo napisano časni Kur'an, čitali neke ajete i oni su govorili kao kako je ovo vrsta učenje i razni ljudi su na cesti pitali šta vi osjećate o ovom učenju. Svako, zato što je bilo na koricama napisano časni Kur'an, svi su govorili loše o časnom Kur'anu. I oni su govorili, ovo je dokaz da je učenje časnog Kur'ana tako, da je Kur'an takve i zbog ovog učenja muslimani se ovako ponašaju. Poslije nekog vremena onda ovi mladi ljudi su onda uklonili korice gdje je pisalo časni Kur'an i rekli su ljudima ovo je učenje Biblije, nije časnog Kur'ana i niko nije ništa negativno kazao o tome. Međutim, ako je prisutno ime Islam, onda uvijek kritikuju i onda saznaju stvarnost. Mene muškarci su onda se smijali na to i rekli vrlo iznenađujuće. Jedna žena je rekla, ja sam u kršćanskoj školi proučavala Bibliju, poučavana sam tome i to je ono što oni rade. Ako musliman nešto uradi pogrešno, onda oni to pripisuju islamu, a kad to uradi nemusliman ili bilo koje druge religije, onda oni kažu on treba da mu bude da mu se oprosti jer on je ludla osoba. Mi vjerujemo da neke muslimanske grupe pogrešni postupci, neki ljudi kaljaju islam i prihvatamo to, da neke grupe i neki ljudi svojim pogrešnim djelima kaljaju islam. Međutim, uzeti za metu učenje Kur'ana i govoriti protiv islama i sve to okrenuti protiv islama,
To je način da oni iskazuju svoju zlobu i mržnju protiv učenja islama. Jedan kandidat za predsjednik u Americi, on je primjer toga kada oni govori o muslimanima. U svakom slučaju u pogledu islama šta god oni kažu. Međutim, lijepo učenje islama, oni ne mogu se nadmetati s tim učenjem, sa učenjem bilo koje druge religije, niti u pravila i norme koje su ljudi pravili, ne mogu se nadmetati s njim jer oni uvijek mijenjaju te pravila u skladu sa situacijom. Allah dželešanu je ovo doba također prema svom obećanju za zaštitu časnog Kur'ana. On je poslao nekoga od Allaha, Allah je poslao od sebe i onaj koji je poslan od Allaha, on je nama objasnio lijepo učenje islama. Obećani Mesija alejhi selam na jednom mjestu kaže cijeli Kur'an, čija je drugo ime zikr, znači upozorenje ili savjet, to učenje, ove istine koji su skrivene od ljudi, on je došao da nas podsjeti o tim istinama koji su skrivene od ljudi. I tu je čvrsto obećanje od Allaha, da kada Allah kaže mi ćemo zaista poslati učitelja s neba u ovo doba, koje i ovo obećanje je također ispunjeno i da će biti poslan među ljudima koji nisu pridružili prvim ljudima. Isto to učenje je pred nama. I onda on kaže da kada Allah kaže mi smo zaista poslali ovo upozorenje i mi ćemo ga čuvati, kad je on dao ovo obećanje da će osigurati časni Kur'an, Allah je onda uzeo na sebe ovu dužnost i on je spasio muslimane od ove nesreće da idu u teškoće i kušnje. Blagoslovljeni su zato oni ljudi koji cijene ovaj poredak i ovaj zakon i koriste se od toga, to jest oni koji su se pridružili ovoj zajednici. Onda je dalje rekao da Allah dželešanuhu sa svojim obećanjima i s ciljem da utemelji veličanstvenost časnog Kur'ana na početku 14. stoljeća, on je mene poslao, obećano Mesija kaže. On je rekao da potpora časnom Kur'anu i pomoć, oni su s nama. I njegova Allahova potpora nije u prilog nekoj druge religije ni knjige. Dok ovi protivnici islama, ovo je vrlo čvrst odgovor, snažan odgovor na ovo. I onda njihove izjave da drugi religije su oblikovale svoje učenje u skladu sa vremenom, to je dokaz činjenice da su ove religije umrle, mrtve. Ali skupa s tim, obećani Mesija, alejhi selam, u ovom veličanstvenoj izjavi koju je dao, on je dao poziv muslimanima da ovi napadi na islam koji čine medije i novine, s ciljem da to poreknemo i pobijemo, vi treba da osnujete vezu sa onom osobom, da saznate prilijepo učenja islama i treba da ušutkate ove ljude i kritike koji kritikuju islam zbog ekstremizma i terorizma i nazivaju ga tako dalje. Ove grupe su ljudi koji tvrde da se islam širio silom sablje, zapravo ovo je oružje protiv islamskih sila. Hazret obećani Mesija alejhi selam je za nas vrlo dobro objasnio da ovo vrijeme nije vrijeme da vodimo džihad sabljom i odobrenje za džihad sa sabljom je dato sa određenim specifičnim uvjetima koji su postojale u rano doba islamske historije. Da kad neprijatelj želi da ukloni islam uz pomoć sablje, islam je pun učenja o miru i ljubavi i skladu. Tako da časni Kur'an je pun ovim učenjima i ovo doba također. Sada u ovo vrijeme postoji potreba da širimo ovo učenje i da propovijedamo ovo učenje. I svaki Ahmedi
Potreba je da razumijete ovu stvar i da postupate u skladu s tim. I treba da osnujete blizak odnos sa Allahom dželešanu. Samo onda možemo kako treba opravdati svoje stanje da smo Ahmedi. Sada u ovo doba mi Ahmedi muslimani, mi treba da dadnemo, da uputimo ovu poruku drugim muslimanima i nemuslimanima. Mi treba da im kažemo, ovim ljudima koji kritikuju učenje Islama, oni ne znaju, oni su neznalice. I mi treba da im pokažemo njihovo neznanje. Islamsko učenje je učenje mira i sklada i spokoja. I u svjetlu islamskog učenja mi treba da predstavimo ovo učenje i treba da kažemo ovim ljudima, vi govorite bez ikakvog znanja da u učenju Islama postoji ekstremizam i da zato u muslimani postaju ekstremisti. To je nedostatak vašeg znanja i neukost. Mi treba da kažemo ove stvari muslimanima također, da uzajamno ubijanje jedan drugoga, treba da im kažemo da oni kaljaju Islam tako čineći, iako mi nemamo mnogo sredstava, međutim, kako god sredstva možemo koristiti, mediji, novine, i treba da to koristimo u cijelosti i u svakom gradu i u svakoj zemlji mi treba tako da uradimo, da to činimo. U ovo vrijeme da pokažemo istinsku sliku Islama ljudima svijeta neophodno je i jako važno. Ovo je potreba vremena. Allahovom milošću, džemat skoro na svakom mjestu, Allahovom milošću, džemat posvećuje pažnju u ovoj stvari. Međutim, zahtjev vremena je da neprestano mediji trebaju biti korišteni za ovu svrhu i da trebaju da osnujemo veze sa njima i kroz njih treba da ova poruka dođe do masa. Allahovom milošću u Americi su urađeni, dosta ovog posla urađeno, su notirali štampu i u drugim zemljama isto tako, na primjer u Njemačkoj. Tako da ove veze sa medijima treba da dalje budu, da se dalje prošire. Nedavno u britanskom parlamentu jedan član parlamenta iz Glazgova u pogledu učenja Islama, ona je spomenula, pozivajući se na džemat Ahmedija, rekla Ahmedija muslimanska zajednica, rekla je ovo je zajednica koja postupa u skladu sa miroljubivim učenjima Islama. I tamo je bio mirovni simpozijum u Glazgovu, rekla ja sam prisustvovala tamo i ona je fin izvještaj dala onama. U to vrijeme ministar za vanjske poslove Britanije rekao da Islam koji predstavlja Ahmedi muslimani drugačiji je od onog Islama koji muslimani ekstremisti pokazuju. Činjenica je da Ahmedi su vrlo miroljubivi stanovnici zemlje i činjenica je da Ahmedi ne predstavljaju ništa novo zapravo, oni predstavljaju samo istinsko pravo učenje Islama. Međutim, sam ovaj događaj, međutim, poslije su oni šutili i poslije nekog vremena ljudi to zaboravaju. Podignuto je pitanje i tamo je riješeno. Postoji potreba da cijelo vrijeme ih držimo upoznatim i da držimo živom ovu poruku. Kad mi ušutimo, onda će ovi ekstremisti o njima dati vijesti i medije dati izvještaje. Mi kad dadnemo, oni to objave i ušute, međutim kad se dogodi neki ekstremizam i neko djelo, oni onda naslove daju u novinama i onda je protiv islamske sile dobiju priliku da govori protiv Islama. Nedavno kad sam bio u Japanu, tamo isto tako obrazovani dio društva imali su isto osjećanje. Zapravo jedan kršćanski svećenik je spomenuo da učenje Islama koju ste vi predstavili u skladu sa učenjem časnog Kur'ana, velika je potreba za Japance da znaju ovo učenje. Činjenica je da zapravo cijeli svijet to treba. Međutim, korist toga, dobrotvornost toga će biti samo u slučaju kad ova stvar ne bude ograničena samo na ovaj skup na kojem vi govorite. Zapravo u Japanu neprestano treba da budu učinjeni napori da ljudi saznaju o ovome, da ljudi znaju to. Sada ljudi koji vole pravdu već govore, nemojte šutiti.
zapravo neprestalno predstavljajte ova učenja svijetu na redovnoj bazi neprestalno, da oni stvarno se koriste od tu. Sada je dužnost na džematu Japanu da napravi planove u skladu s tim i da održavaju uživo ove projekte i u ovoj zemlji i ovdje u Velikoj Britaniji također i također i u drugim zemljama svijeta. Prilijepo učenje Islama, stvarno razumijevanje toga kako nam je dao obećan Mesija alejhi selam, to treba da širimo neprestalno. I niko ne može ustati protiv ovog lijepog učenja Islama kad im to objasnimo. I sve ove stvari, zato što su ove sve stvari u svjetlu učenja časnog Kur'ana. Onda imamo literaturu džemata prisutnu u obilju. Allah dželešanhu je za istinsko učenje i istinski komentar časnog Kur'ana s ciljem da prenesemo ova učenja i također da objasnimo značenje riječi ovog učenja i također radi sigurnosti učenja časnog Kur'ana. Obećani Mesija alejhi selam je poslan za ovu svrhu kao što je sam on lično objasnio. On u svojim knjigama i također svojim izlaganjima i govorima on je kako treba objasnio, postigao stvari ovaj cilj. Zbog toga zaštita časnog Kur'ana u ovo doba, Allah dželešanhu je omogućio ga da ovaj posao i ovo je dužnost svakog Ahmedi, da u svakom sloju društva, svaka vrsta ljudi treba biti prenesena ova poruka. Ispunjavanjem ove dužnosti svuda treba da ispunimo svoju dužnost i odgovornost i da postanemo istinski članovi ove zajednice. Ja ću predstaviti neke primjere koji se odnose na ljepotu miroljubivih učenja Islama. Na jednom mjestu Allah dželešanhu kaže la ikrahe fid din, što znači nema prinude u stvarima vjere. Onda Allah kaže značenje ovog ajeta je da je Allah nametnuo svoju volju, da je htio da nametne svoju volju, ali svi ljudi koji žive na zemlji, oni bi vjerovali. Dakle, kad Allah nije prisilio ljude da vjeruju, hoćete li vi onda primorati ljude da postanu vjernici? Hazret obećani Mesija alejhi selam kaže na jednom mjestu da Islam nikada nije poučavao primjenu sile i prinude u stvarima vjere. Allah dželešanhu kaže časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u prevodu da je Allah želio da nametne svoju volju i da ih prinudi, svi ljudi na zemlji bi vjerovali. Međutim, Allah nije prisilio njih, nije tako učinio. Zbog toga časni poslanik uprkos svoje želje, Allah mu kaže, to neće biti učinjeno čak ni tvojom tolkom željom i voljom da svi ljudi vjeruju. Ovo Allah tako kaže časnom poslaniku, ovo jasno pokazuje da nema nekakve prinude u islamu u stvarima religije. I obećani Mesija kaže, Islam nikada nije poučavao prinudi. U časnom Koranu i hadisima o svima njima, i kako pogledate u knjigama historije u detalje, i koliko god je moguće, koliko god možete čitati i gledati do detalja, više ćete razumjeti i sa punom sigurnošću ćete shvatiti da ova kritika, da je Islam odobrio i dozvolio upotrebu sile i sablje, onda vrlo i shvaćaju da je to potpuno pogrešna i lažna optužba. I ovi ljudi, ovo je slučaj onih ljudi koji nisu gledali učenje časnog Kur'ana ili hadise ili na knjige historije, nego zapravo u cijelosti koriste ove izmišljene laži i optužbe. Ja znam da će doći vrijeme
kad ljudi su žedni istine, biti upoznati o ovim stvarima. Možemo li reći da je religija prinude ona u čijoj knjizi je Allah dželešanu jasno rekao nema prinude stvarima vjeri, da s ciljem da prevedemo nekoga da prihvati vjeru, nema nikakve prinude i ne smije nikakve biti prinude. Možda se takva optužba onda reče na časnog poslanika koji 13 godina boravi u Meki i uvijek govorio se i savjetovao svojim prijateljima, nemojte počiniti nikakva nedjela i pokazujte strpljenje. Kad su zlodjela neprijatelja prešla sve granice i s ciljem da unište, da zbrišu učenja Islama, učinili su sve što su mogli i činili sve napore, onda je Allah odlučio da ovi ljudi koji hoće da ubiju Islam i muslimane sabljom treba da budu ubijeni. Inače Islam nema nikakvog učenja prinude. I ovo učenje je bilo tamo cijelo vrijeme. Ashabi časnog poslanika nisu bili u stanju da u vrijeme kušnje pokažu strpljenje, da je bilo dozvoljeno teškoća, ne bi bili oni stavljeni, da je bila odobljena prinuda, oni ne bi bili u teškoćama. Ovo njihovo, oni ne bi pokazali ovo srčano vjerovanje i strpljenje i ustrajnost. I odanost i vjernost od njihovih ashaba časnog poslanika su takvi da mi ne trebamo to više dalje objašnjavati. Onda on dalje kaže, 3 su vrste rata u islamu i samo 3 vrste odobrenog rata, da je kad je sila nametnuta muslimanima, jedna vrsta odbrambenog rata, to jest da sebe zaštitite kad vas neko napadne. Dakle, za svoju vlastitu sigurnost i bezbednost dozvoljeno vam je da poduzmete mjere. Drugi, kao mjera kazne, kad neko morate kazniti nekoga, kad ovi ljudi napadnu i prolijevaju krvi, onda kao kazna, onda možete zadati tim ljudima tu kaznu. I onda možete pribjeći tome u tu drugu situaciju. I treća situacija, s ciljem da utemeljite slobodu. To je da kažemo, da razbijete moć onih ljudi koji žele da unište učenja Islama. I oni koji žele da ubijaju ljude. I sa pitanjem zašto ste prihvatili Islam. Promijenite da promijenite tu njihovu religiju i inače ćemo vas ubiti. U tom slučaju onda Allah je rekao da oni ne bi ubijali muslimane, onda kaže protiv ovih ljudi onda možete podići sablju, znači ratovati. Dakle, ovo su samo 3 razloga, osim ovoga nema nikakvih drugih razloga da se može koristiti sablja protiv drugih ljudi, protiv nevjernika. U časnom Koranu naredba je vrlo jasna, kaže nemojte podizati sablju radi propagiranja religiji, zapravo prenosite ljepote učenja Islama. I pokazujete ljudima sa svojim dobrim primjerima i tako privašte ljude. Nikada nemojte misliti da na početku je bila naredba da se podigne sablja na početku. Međutim, ta sablja nije dignuta u svrhu propagiranja Islama, nego zapravo da se zaštite ljudi od napada neprijatelja ili da se utemelji mir. Međutim, prinuda radi religije nije bila cilj u namjeri cilj takav nije bio. Oni ljudi koji znaju da Islam treba da se širi sabljom, ti ljudi, onda oni ne cijene ljepote Islama, ljudi koji tako misle i govore. I njihovo to činjenje, njihovo ponašanje je zavođenje i varanje ovih ljudi koji tako misle. Da ljudi tako misle. Dakle, ovaj proglas časnog Kurana da niko ne treba da prihvati religiju silom, ovo je vrlo jasna naredba. I oni ljudi koji znaju, oni to u cijelosti razumiju, da Islam je okaljan bez ikakvog opravdanja, kao što sam rekao, Huzur kaže. Mnogi obrazovani ljudi i kršćanski svećenici su rekli da je Islam miroljubivo učenje i treba da ga propovijedemo na široko, da ga prenosimo ljudima. I ova stvar koju spomenuo će Mesija je ispunjena. Da propovijedanje Islama treba da stalno obavljamo i ljudi koji su zaista žedni i gladni za ovom porukom mira, oni će biti spremni kad saznaju da je islamsko učenje takvo. I skupa s tim naša dužnost je
I on je skrenuo našu pažnju na ovu tačku da treba da predstavimo ljepotu religije. Ove stvari treba da predstavimo drugim ljudima. Ovo treba da uradimo i treba da zna, a u tome treba da potpunosti vi znate, zato obučite sebe i također vaš vlastiti primjer treba da bude dobar, da pokažete ljudima dobar primjer tako da ljudi gledajući na nas budu privučeni islam. Ovo je velika odgovornost Ahmedim muslimanima. Da treba da predstavimo ljepotu islama drugim ljudima, treba da znamo učenju časne Kur'ana i onda pokazivanjem dobrog primjera treba da privlačimo ljude. I ovo je učenje i postupci kroz koji u ovo doba mi možemo kao počinjeno se služenju časno obučanom sjela i sam možemo zaštititi islam i časni Kur'an i možemo uzeti učešće u ovim plemenitim naporima i možemo kazati ljudima cijelog svijeta, ako hoćete da stvarno utemeljite mir, on može biti utemeljen samo kroz časni Kur'an. U časnom Kur'anu ljudi koji ne vjeruju u islam, spomenuto je ovako, ti ljudi spomenuti ovako. Oni kažu, ova upota koja je tebi objavljena, ako to mi budemo slijedili, bit ćemo izbačeni svoje zemlje. Dakle, kritikovanje i učenje islama nije, oni kritiku ne iznose zato što je učenje prinude, nego ovi ljudi koji ne vjeruju, oni kritikuju učenje islama. Ako budemo postupali po vašem učenju koji je učenje mira, koji je učenje sklada i spokoja, onda će nas ovi ljudi uništiti. Dakle, učenje islama je učenje iz pružanja ruke mira i utemeljenja mira u svijetu. Ovo je poruka mira i sklada među ljudima. Neke muslimanske grupe, ako one ne postupaju potom, to je njihova nesreća. Časni Kur'an istinski su riječi u časnom Kur'anu, međutim oni ne postupaju u skladu s tim. Naredbe časnog Kur'ana i zaštita koja treba da bude učinjena u pogledu ovih naredbi, međutim ljudi to ne rade, ne postupaju tako. Jer za njegovu zaštitu je određena obećana Mesija i njegova zajednica. Mi smo ljudi kroz čije će znanje i naše postupke treba da kažemo ljudima da ljudi ne treba da se boje islama. I kao što je obećana Mesija spomenuo u ovom isječku koji sam pročitao, ovi ljudi kaljaju islam, oni to čine kroz optužbe i laži, izmišljotine. Zapravo, ove optužbe stavljaju cijeli svijet u opasnost. Ovi ljudi koji zbog svojih skrivenih nekih motiva i koristi bilo geografski ili drugi, oni stvaraju nered. I ovom neredu u muslimanskim zemljama ove velike zemlje imaju učešće u tome. I zapadni mediji, ljudi su počeli govoriti da ove ekstremističke organizacije muslimana su bile podstaknute i ohrabrene od zapadnih zemalja. Poslije rata u Iraku ili u Siriji, ljudi kažu mi smo zapravo stvorili ove organizacije. Tako da iz ove stvari ja kažem muslimanima i onima koji su po imenu se samo za muslimani i koji pokazuju ekstremizam i ne rješavaju ljudi svoje odgovornosti s ciljem da dalje uvećaju ovu vatru, u veliki udio igraju ove velike nacije. Nije vrijeme da velike nacije daju izjave i da ljudi to prihvataju, ljudi u medijima. Sad je vrlo lako kroz mediji proširiti svoje učenje i svim ljudima uputiti neku poruku. I ovdje isto tako ima ljudi koji govore o ubijanju ekstremizma i u nekim slučajima. Također imaju agencije koje omogućavaju oružje i financije ovim grupama.
Uprkos znanju da su sve ove stvari učinjene na taj način, oni su zatvorili svoje oči. Velike nacije zatvaraju svoje oči. Ovo su ljudi koji su odgovorni za uništenje mira, nisu samo muslimani koji ne slijede učenje islama i stvaraju nered. Zapravo velike vlade su u tome uključene, upetljane, koje više vole svoje vlastite lične interese. I zato svjetski mir je u njihovom pogledu drugorazredni. Istinski muslimani znaju vrlo dobro da Allah dželešanhu je selam, znači glavno vrelo mira. I on uvijek želi mir za ljude. I istinski muslimani, među njima, Ahmedi, jedini su Ahmedi ti koji imaju u potpunosti, shvataju ovu stvar. Allah dželešanhu s ciljem da dadne mir ljudima i da utemelji mir u svijetu, on je dao jako mnogo naredbi. I koliko mnogo upute je Allah dželešanhu dao. Allah kaže na jednom mjestu u časnom Kur'anu: I kad on kaže ovi ljudi neće vjerovati, onda Allah kaže: zato ti oprosti ovim ljudima i jednostavno reci selam, znači mir vama. Uskoro će oni shvatiti istinu o tome. Ovo je znači učenje islama, učenje časnog Kur'ana. Da kad je časni poslanik pozivao ljude dođite miru, i oni su ponekad to odbili. I onda časni poslanik kaže: o moj Allahu, o moj gospodaru, ja pozivam ove ljude miru i skladu, a ovi ljudi to poriču. I ne samo poriču, nego su zapravo oni ljudi koji ne samo da neće da vjeruju, da dođu u vjerovanju, nego zapravo s druge strane ne ostavljaju mene na miru i uništavaju mir muslimana. Allah dželešanhu kaže: jednostavno oprosti ovim ljudima i zanemari. I oni nemaju intelekta, oni su glupavi ljudi i postaju vrlo ljudi. Dakle, kad čuješ ove ljude, jednostavno reci: ja vama donosim mir. Moja poruka je poruka mira. I ovo je poruka koju ću ja nastaviti širiti. Tako da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah mu je dao ovu naredbu. U časnom Kur'anu je zabilježena ova naredba da anti-islamski i sva agresija koja su počinili ovi ljudi i podnošenjem svih ovih neprijateljstava ti samo uputenjima poruku mira, recimo ja samo dajem poruku mira i nastavit ću poruku mira, tako da mir u svijetu bude utemeljen. I onda kad je ova naredba ovdje za časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako je onda ova važna naredba za svakog muslimana. U sadašnjoj situaciji je naša odgovornost da treba da širimo ovu poruku. Naša poruka, naša dužnost je da širimo poruku mira. I kao što je običan Mesija alejhi selam spomenuo, ako je sablja ikada korištena, to je samo bilo radi sigurnosti i samo odbrane, a ne da se čini nikakva nepravda. Dakle, ovo pitanje uopšte se ne postavlja. Časnik Kur'an nikada, nigdje nije spomenuo da ljudi koji se s vama ne slažu jednostavno podignite sablju protiv njih. Nigdje to nije rečeno. I da ubijate ljude na taj način. Nigdje to nije rečeno. Ako muslimani su vođe
kroz svoje odluke, ako oni odbijaju ovo učenje i kaljaju ovo učenje, onda u svijetu, ako oni negiraju i pod izgovorom mi utemeljimo mir u svijetu, onda oni ne predstavljaju istinski islam. To je samo njihovi sebični motivi koji oni proglašavaju. Ili možda su oni cilj velikih meta, velikih silja koji su oni igraju u rukama velike sve protiv muslimana i oni kažu ovo je učenje muslimana. Istinski musliman i rob milostivog Rahman Boga, kad je rečeno da kad je on rekao časnom poslaniku, kad se ljudi s tobom bore, umjesto da se borite natrag, ti samo reci, ja za vas imam samo mir. Poruku mira. Ovo je kuransko učenje. I ovo je učenje koje je na svakom nivou nama je naređeno da uputimo ovu poruku ljudima i svaki od nas ima tu dužnost, pogotovo mladi među nama. Ne smijete imati nikakav kompleks niže vrijednosti. Ovo je istinski islam i ovo je islam koji je garancija utemeljenja mira u svijetu. I časni Kur'an je jedini taj koji s ciljem da daje učenje i da se širi poruka mira i jedino kroz, a ne ekstremizam. Dakle, ogromna je potreba da ovo učenje mi nametnemo na sebi, da postupamo skladu svojim učenjem. I kao što obično Mesija se nam spomenuo, kroz svoje postupke, kroz svoja djela, kroz svoje praktične primjere, recite cijelom svijetu da danas, radi sigurnosti časnog Kur'ana, Allah dželešanu je nas osposobio da tako činimo i ovo je njegova milost i stvarni komentar i vršenje časnog Kur'ana. Ovo je zapravo osiguranje, sigurno čuvanje časnog Kur'ana za koju svrhu uzdigao obećan Mesija alejhi selam u ovo doba. Da nas Allah osposobio nas je da vjerujemo u njega, Allah nas je odabrao za ovaj zadatak i osposobio nas zbog toga. Ovo lijepo učenje, ovaj zadatak širenja ove poruke je zadatak svakog Ahmedi muslimina i s ciljem da ovo ispunimo. Svaki Ahmedi, dječak, od djevojčice, muškarci, žene, svi morate raditi vrlo naporno u ovom pogledu. Svijet je na ivici vatre, na rubu vatre u ovo vrijeme. Svakog momenta situacija može doći takva da samo padnu u tu provaliju vatrenu. S ciljem da zaštitimo ljude svijeta, da ne padnu u tu provaliju vatrenu, u provaliju vrata, učinite svoje najveće napore koje možete i zadatak zaštitite ljude i dadite im mir i sklad. To mogu samo Ahmedi muslimani, za to postoji potreba za ulaganje, da uložimo velike napore i da ispunimo ovaj cilj. I zato moramo osnovati poseban odnos sa Allahom dželešanu i da se pokorimo Allahu i da u srcu stvorimo bogobojaznost. I samo onda mi možemo za sebe i za svoje generacije i za sve ljude svijeta možemo doprinijeti i stvoriti mir u svijetu. U jednu od takvih prilika, u jednoj situaciji, običan Mesija alejhi selam je spomenuo da to jeste vatra. Međutim, ovi ljudi mogu biti spašeni od vatre, oni koji imaju ljubav prema Allahu i kojima Allah pokazuje čuda, ovim ljudima koji imaju vezu sa Allahom dželešanu. Postoji potreba da osnovite takvu vezu i postoji potreba da uvećate svoju ljubav prema Allahu, da nas Allah dželešanu sposobi za to. I svjetovni ljudi također da Allah njima dade mudrost i da slušaju glas Božji i da sebe poprave, da budu zaštićeni, da ne padnu u tu provaliju rušenja i uništenja. Poslije džume namaza huzur kaže, klanjat ćemo jednu dženazu i dvije u odsustvu. Dženaza u tijelo koje prisutno je za Muazer sahiba koji je umro 9. decembra inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. On je bio misionar Ahmedijata dugo vremena
Ime njegovog oca je bilo Labakš. On je bio vlasnik štamparije u Kadijanu. Janatullah Sahib je bio rođen 1920. On je došao u Kadijan kad je imao 5 godina. U Talimul Islam školu i visoku školu. Tu je završio svoje ispite. 1939. je otišao u istočnu Afriku. I tamo je bio u vojsci. I kad je imao 24 godine, posvetio je svoj život služenju religiji i počeo obavljati posao kao misionar do 79. Sa 60 godina je otišao u penziju i od 46. do 73. 23 godine je radio izvan Pakistana. 4 godine u Tanzaniji od toga, u Keniji onda, u Sijalkotu Čanga, poslije penzije radio kao murabi u toj oblasti, je bio misionar, imao je 4 sina. Dva sina i 4 čirke. Također je imao priliku da služi kao ovakve zindagi, posvetio znači život svoj. Kada je Amatullah Sahib bio u Tanzaniji, kad se tamo posao proširio, Kalifatul Mesih je poslao nekoga da mu pomogne. Anatullah Sahib je bio jedan od njih koji je poslan da pomogne i na raznim mjestima oni služe zajednici. Kad su radili prijevod časnog Kur'ana na sahili jezik, u to vrijeme Hazreti Kalifatul Mesih II je dao neke pomagače i među pomagačima je bio Nabugullah Kamar Sahib i Čadri Anatullah Sahib, bili su uključeni među pomagačima. Tako da je imao čast da uzme učešće u prevodu časnog Kur'ana u Darussalam. Radio 3 godine kao misionar na dužnosti. Jedan put je trebao da predvodi namaz u džamiji, vozio bicikl, išao je na biciklu. Jedan Ahmedi mu je rekao da je plan nekih neahmedi da će zapaliti džamiju i da će napraviti neke probleme, stvoriti probleme. Tako da je on dao vrlo hrabar odgovor i rekao ja sigurno idem tamo i nastavio je svoje putovanje na biciklu. U jednom momentu poglavica te oblasti ga je vidio, zaustavio auto i tražio da uđe u auto. On rekao ne, ja ću ići na svom biciklu. Tako da, međutim, ovaj poglavica na kraju ga je stavio u svoj auto. On je u putu rekao ovom poglavicu o situaciji i onda je poglavica rekao, pozvao je sve ljude i rekao, on je naš gost i ja neću dozvoliti da ikakav loše postupanje bude prema gostima. Kakav god pomoć mogu dati, ja ću vam dati, rekao je. Rekao, ja ću klanjati namaz poslije njega. Tako kad je došlo vrijeme za namaz, ovaj poglavica je također iza njega stao i klanjao namaz. On je bio vrlo uticajan u oblasti. Da Allah Đelšanu uzdigne njegov položaj i osposobi njegove potomke i druge članove porodice i da imaju vezu sa zajednicom i da služe. Bašir Ahmed Sahib iz Gane je bio derviš Kadijana.
Sa 87 godina je umro inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Moli Bešir Ahmed Sahib. Po jednom prema jednoj biografiji on je rekao, kaže da je on došao u Kadijan i ja sam tražio posao i Muhammed Sahib je poslao poruku i rekao, ja napuštam službu, želim da radim u El Fazl. On u to vrijeme nije bio Ahmed i on kaže, ja sam došao iz svog sela u Kadijan i tamo sam on dobio zaposlenje. Kad je tamo došao, on kaže, ja nisam znao mnogo Ahmedijatu u to vrijeme. Ja sam pitao jednog nemuslimana, prijatelja, reci mi gdje ima džame, ali da nije Kadijani džame. I onda je ovaj nemusliman mi rekao Mesdžid Aksa. Ja sam vidio da je to vrlo velika džamija i da ljudi sjede i uče časni Kur'an. Bio sam vrlo zadovoljan da je tako ta lijepa tu džamija i da nikada neću ići u džamiju Kadijanija. Međutim, onda sam poslije saznao da je to zapravo Kadijani džamija. Otišao u džamiju u Hararis poslije toga i onda sam vidio veliku razliku, onda sam se vratio u Mesdžid Aksa i onda sam saznao od jednog Ahmedija mi dao sve informacije o Ahmedijatu i dao mi određene knjige i kao rezultat toga Allah Đelešanu mi je, kaže, osposobio me, omogućio mi da prihvatim Ahmedijat. 1947. kad se odvajali od Pakistana i od Indije dogodilo, Hazret Muslim ovdje je dao naredbe da Hudam je došao iz daljine radi zaštite centra i ja sam također dao, kaže, svoje ime da budem među tim čuvarima i na taj način me Allah osposobio da budem jedan od derviša Kadijana. Ovo je poslije davanja zavjeta Bajata. Moji prijatelji i roditelji su mi se suprotstavili i u vrijeme odvajanja oni su tražili od mene da idem sa njima i nisu bili zadovoljni što sam ja Ahmedi. Međutim, kad sam ja to porekao, oni su počeli da plaću i moja majka također. Međutim, ja sam uvijek više volio religiju, dao prednost religiji nad svim drugim stvarima. Moja majka je onda oslijepla, izgubila vid. 1952. Drugi on se oženio s nekim u Hedrabadu, s nekom ženom. I bio je blagoslovljen dvojicom sinova, Šuab Sahib je u Kadijanu obavlja službu i Karinab Sahib je također njegov sin. On je bio misionar u ovim selima, sada kaže nekoliko imena sela, i vrlo je bio naklonjen prenošenju poruke i pisao je na nekim komadima drveta da je Imam Mahdi došao i onda bi počeo propovijedati ljudima sličnicama. On je služio u raznim službama, bio je menadžer novina Al Badar i također u kući za goste je tamo radio. I njegova veza sa ljudima, on je imao puno ljudi je znao i ljudi su ga jako poštovali. Uprkos godina starih, on je u džamiji obavljao namaz, tako da čak na dan smrti on je podne i kindiju klanjao u džamiji Zuhar Jasir i Mesdžid Mubarek. On je tamo klanjao džemat. On je bio od ibadeta, on je ponekad primao od Allaha objave, bio je vrlo prijateljska osoba i novi koji posvete život služenju džematu, oni su se koristili iz njegove društva da Allah uzdigne položaj svih ovih umrlih duša i da osposobi njihove potomke i da se koriste od ova koji su učinili. Zatim treća dženaza je za jednu ženu, Tarik Ahmad Sahib, koji je na dužnosti u bolnici. On je majka dr. Tarik Sahiba. 16. oktobra je ona umrla, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ona je bila vrlo zadovoljna žena i vrlo poštovana i predana gospođa.
za visoko obrazovanje djeci, ona je posvećivala veliku pažnju tome. Njen muž je bio u službi u vladinoj službi, među uprkos toga ona je pomagala članovima porodice i ova žena Kanita Begum je također pomagala mužu i dala podigne položaj ove umrle gospođe, njenu dušu i da njeni blagoslove dobiju njene potomce. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.